তো অনেক দেখেছো চকলেট বোম ফাটিয়েছো, এবার নিয়ে যাবে কি পরমাণু বোমা, যেটা পড়বে ধুম করে একদম 4টে ডুয়েল বেস। ঠিক আছে, এই বেসে থাকবে আপনার কত করে ওয়াট দিয়েছো এতে? 1500। আচ্ছা 1500 ওয়াট করে থাকবে এতে স্পিকার, এসকে প্রো কোম্পানি। ঠিক আছে, আর এই যে দেখছেন এতে কোনো টুইটার থাকে না, শুধু এইগুলো টপ, এইটাই বেস। ঠিক আছে, এই এক্স জালি আপনার থাকবে 4 পিস, 4 পিসে মাত্র 8 পিস থাকে। ঠিক আছে, তাও 800 ওয়াট করে স্পিকার আছে, যেটার ম্যাক্স পাওয়ার 1600 যাবে। ঠিক আছে, তো এও এসকে প্রোরই আছে। তো এই সেটআপটা চালাবার জন্য, এই ডুয়াল বেস গুলো চালাবার জন্য 8000 এর মেশিন আর 6000 এর মেশিন আছে তোমার এই 4টে এক্স জালি চালাবার জন্য। ঠিক আছে, এর সঙ্গে 8 চ্যানেলের মিক্সার আছে। তো এই সেটআপটা নিতে ভাই आप कहाँ से आए? पलामू झारखंड से। पलामू झारखंड। कैसा लगा आपको सेटअप, कैसा लगा? टेस्टिंग अच्छा लगा, बहुत बेहतर, जैसा सोचा उससे भी अच्छा। उससे भी अच्छा हाँ, मिला ना? हाँ। क्योंकि ये जो डुअल बेस देखे ये टाइगर है कि नहीं? टाइगर है। हाँ अच्छा, पूरा पूरा जैसे सोचे डुअल बेस उससे भी बड़ा ना। हाँ, तो आप कस्टमर लोगों को भी बोलना चाहिए, बोलिए क्या बोलना चाहेंगे यही कि ये यूनिवर्सिटी में जो नंबर दिया उस नंबर पे कॉल करके जैसे मैसेज करके भी आ सकता है, ऐसे भी यूट्यूब पे चैनल में जैसे आप भी आए हैं, जैसे हम भी आए हैं, वीडियो देख कर आए हैं, इस तरह कहना चाहिए। यहाँ तो आके ये सेटअप, पूरा सेटअप जो देख रहे हैं ये मिलेगा मात्र 2.5 लाख में। ठीक है, 2,50,000, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप हर कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये रेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां भी जाइएगा 3.5 लाख के ऊपर। ठीक है, तो फिर 2,50,000 में अभी भी बहुत बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए जल्द से जल्द आइए, জলদি আসুন না, বাংলাতেই বলছি আমি, জলদি আসুন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে ওতে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। ঠিক আছে।